सो हाय फ्रेंड्स, आशा करुचे समस्ते भल थी आउ आमर जहाँ भी माने नोटिस आसुचे नुआ किसी अपडेट आसुचे बोले समस्ते से सबू अवगत थी आउ जहाँ भी हो फाइनाली आमर काउंसिलिंग जेना टेंटेटिव डेट अनुसार जहाँ भी कढ़ाई थिला से अनुसार काम चलीचे आउ आज 12 रु आज दिन 12टा रु 16 तारिख संध्या 5टा जाए आमर स्कूल चॉइस बा आमर काउंसिलिंग स्टार्ट हो जाबा। तो ऑल द बेस्ट समस्त के आउ समस्ते मैक्सिमम लोक तो आमे अदर डिस्ट्रिक्ट रे भी पिला पाइछुँ आमे तो से डिस्ट्रिक्ट के जाइकरी गुटे गुटे स्कूल केनता है निश्चित भाव में कन्फ्यूजन थिबा समस्तंकर माने कन्फ्यूजन थिबा जे आमे केन स्कूल नेमु आमको केनटा नियरेस्ट हवा सब दृष्टि केनटा आमके सुइटेबल हवा इटा समस्ते आमे भाबुतमा किंतु आमे 200-300 किलोमीटर दूरे गुटे केनसी डिस्ट्रिक्ट रे आमर जदी सेने सिलेक्शन हेछि बोले आमे से डिस्ट्रिक्ट रो सब स्कूल के तो माने पर्सनाली जाइकरी विजिट करि नै पानु कि इंक्वायरी करि नै पानु जे स्कूल केनता इठाने मुझे यदि अपॉइंटमेंट नहीं भी हेले मते सब सुविधा मिली पारबा कि नहीं पारबा एतकी तो आमे इंक्वायरी करि नहीं पानु किंतु तथापि मुई आपण मान के सजेस्ट करमी जे से स्कूल रे जदी किछि आपण मानकर जदी माने रिलेटिव्स की बड़ भाई कि केही भी जदी चाकरी करूछन बे तांकर नु स्कूल विषय बा से डिस्ट्रिक्ट रो केन ब्लॉक रे अपॉइंटमेंट नेले केन स्कूल रे अपॉइंटमेंट नेले भल हवा कि सुविधा हवा सुइटेबल हवा से विषय भी टिके माने ब्रीफ इनफॉरमेशन जदी आपण कलेक्ट कर पारले आपण मानकर लई माने स्कूल चॉइस देबार लई आपण मान के सहज हवा बोली कि मुई आशा करूछे। आ गोटे कथा आमर जहाँ भी हो से ये भी जेनटा गोटे माने मुई देखली जे सबुनु से मंदिर रो घंटा भलिया आमर जेटी रिक्रुटमेंट हो गलान जी आसले गोटे घंटाटे माने जेनता मंदिर रो घंटा के जेनता बजेगिरी जिसन हेंता काके किछि भी गोटे जदी डाउट लागला बोले से जेटी के नहीं गोटे केस टे लॉन्च कर दूचे फिर से केस है तुम मैंने देखु तो जे आरबी एक्ट के नहीं केस कर किसी पिला तो किसी ओरिड हवा नहीं केस केस रो बाटरे हमर जॉइनिंग जेनता माने टेंटेटिव डेट अनुसार प्रतिश्रुति दिया हैतला से अनुसार चली छे वर्तमान रो परिस्थिति रे हमर आ जेनता भी हमर संगे संगे नुआ किसी अपडेट आसुचे बोले विभिन्न आमर ट्रस्टेबल चैनल मैंने अच्छन जेन बड़ भाई मैंने अच्छन से मैंने चैनल मैंने करिगिरी अच्छन आउ सब बेले जगिगिरी अच्छन जे केन वेबसाइट रे काना नुआ किछि आसला के बोलिगिरी सबु डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आमर स्टेट पोर्टल जहाँ भी अच्छे से मैंने सबु बेले माने तनु तनु करी देखुछन आउ आमके इनफॉरमेशन दउछन केनसी गुटे नोटिस टे जदी केनसी वेबसाइट रे बाहरी गला बोले 10-15 मिनट भीतर से माने संगे संगे वीडियो करिगिरी दउछन बहुत बहुत धन्यवाद तांके भी तांकर ले आमर सुविधा भी होउछि। तो से विषय में मुझे आउ कहीं इनफॉरमेशन देवी जे बाहरला से करला बोलिकी सेंता चैनल तो बहुत सारा अच्छन तुम मैंने भी जानूछ जाके ट्रस्टेबल लगुचे समस्ते आम जानूँ से मानके आम देखबार कथा फॉलो करबार कथा आउ गोटे जिनिस बर्तमान आम समस्ते साइलेंट इथि लगी अच्छू कारण आम रिक्रुटमेंट प्रोसीजरटा बहुत ही माने लिंगरिंग हो सारान आउ बहुत ही माने क्रिटिकल सिचुएशन रे अच्छे बर्तमान तो आम चाहसु जे बर्तमान पहला केनता हमके जॉइनिंगटा शीघ्र एज सुन एज पॉसिबल केनता आमर जॉइनिंग हो जावा से विषय आम चिंता करूँ से आम कैसी अलग भी टॉपिक के आम आवाज भी नहीं उठाबार ना आमर बहुत सारा अच्छे बहुत सारा जिनिस अच्छे आमर माने जिते जॉइनिंग है आमके जेटीएस हिसाब से जॉइनिंग दि जाऊे आमर दर आमके रेगुलर हिसाब से नहीं देकर जेटीएस हिसाब से दौचे दि जाऊे फिर तार संगे संगे आमके सेंट्रल पे स्केल नहीं देवार यहाँ कन्फर्म नहीं देवार किंतु ई विषय आम बर्तमान चर्चा करवाटा ठीक नुहे कि इति फोकस कले ना आम जेते जल्दी ही पारुछे आम जॉइनिंग नहीं जबार अच्छे तार परे से रेगुलर आउ से जेन सेंट्रल स्केल जेनटा सरकार प्रतिश्रुति देते से समस्ते मिलित भाव रे एक स्वर रे समय समस्ते आम स्वर उत्तोलन करवा निश्चय से भी सक्सेस हमा बोलिकी मोर आशा तथा दृढ़ विश्वास अच्छे जेहेतु आमर संगे आमे अच्छू आगामी पीढ़ी अच्छन सर्वसाधारण जनता अच्छन तत्संगे संगे ओपोजिशन लीडर अच्छन गणमाध्यम भी अच्छन मुख्य धारार गणमाध्यम भी प्राइवेट गणमाध्यम भी तत्संगे संगे मत लग्सी कि शायद सरकार भी टी कम बेसिक अच्छन तो आम तार लगे बहुत किसी आगे करमा मुझे सब कहसी भाई यूनाइट है एकता एकतार ही सब बल अच्छे
ଏକ ହେଇକିରି ରହ। କେସ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ହେସି, କେସ୍ ମାନେ ଆମେ କରସୁଁ, ଆମର ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ লিডর রয়েসন, কিন্তু কেস করলা পরে বি এতে পলিটিসাইজ হেসি সে ম্যাটরকে নেইকিরি যে আমার লিডর থিসন সেমানে কিছু পাইকিরি বি সে কেসকে আমার সমস্তଙ୍କର উইথড্রল করসন। সেতির লাগি সিঙ্গল লিডর বা জনে কি দুই জনকে মুন্ডি নি করিকিরি আমি কাଣା করমা ହେଲେ আমার মাং কাଣା রহবা আর জব তক আমার মাংকে আসিকিরি হ্যান্ড ওভর নি করবে রাইটিংরে সরকার সেতেবেলে যে আমার সে জায়গার উঠবা নেন কি আমার স্বরকে দবাবার নেন। তো এই সবু জিনিসকে বি আমার চর্চা করবার আছে, আগে বহুত জিনিস আছে। আর গোটে কথা কহবি সমস্তকে অল দি বেস্ট, ভলসে টিকে তোমার সিনিয়র আমার যেন সিনিয়র টিচর মানে অছন দাদা মানে অছন যেন সে ডিস্ট্রিক্টরে যদি পাইছন বলে সেমানে বি স্কুল বিষয়ে কি ব্লক বিষয়ে ভলসে জনাই পারবে, সেমানকর বি টিকে ইনফরমেশন নেই। তারপরে তুমি কেন ডিস্ট্রিক্টর কেন আণু গলে তোমাকে সুবিধা বা কেন মানে স্কুলরে তুমি জয়েন কলে সেনে বসর মানে যাতায়াত লাগি সুবিধা আছে কি মানে রেলর সুবিধা আছে, তোমার সাইড্রু গলা বেলে কেনটা তোমাকে নিয়রেস্ট বা কেন ব্লকটা या কেন স্কুলটা হ্যাঁ বিষয়ে তুমি ম্যাপ্রে বি টিকে দেখ আউ ভলসে চয়েস লকিং কর। যেহেতু থরে এটা সবমিট করেদেলে আউ চেঞ্জ নেই পারে বলে সমস্তে যেহেতু কৌন, তারপরে বি আমি আগে ইথির লাগি বি চর্চা করমা বা চিন্তা করমা যে আমি প্রকৃতরে আমার সেকেন্ড লিস্ট আসলে কি আমার সেকেন্ড ফেজ আসবার পূর্বরু কিংবা আমার ভিতরে বি কারণ মিউচুয়ালি হয়ে পারবা কে মিউচুয়ালি হয়েকি আমি আমি নিজ নিজ জায়গাকে ফেরি আসি পারমা কে এসবু বিষয়ে আমি চর্চা করমা। যেহেতু তো এখন এসবু বিষয়ে চর্চা করবার কথা কিন্তু বর্তমান হেতকি সময় নেন যে আমি এই বিষয়ে আমি সমস্তে চর্চা করমা। বর্তমান গুটে ন আমার সেন্টার অফ ফোকস রহবার কথা যে আমি খালি আমার জয়নিং কেনতা হয়ে যা এজ সুন এজ পসিবল। তো এটাকে আমি ফোকস করি আগে বড়মা। আউ যেন মানে বি আমি বহুত বারম্বার মানে অনুরোধ করবার সত্ত্বে কিছু লোক অছন যে ভাই কেস করবার লাগি সে মানে সহযোগ করুছন বি আউ বিভিন্ন প্রকার তা মানে নেগেটিভ ভিডিও মানে বি বনুছন। আমি আমার রিকোয়েস্ট কাଣା লা ভাই ইনকেস যদি ভায়োলেসন হয়েছে আউ সেমানকে যদি ন্যায় মিলবা বলিকি আশা করুছ বলে তুমি খালি জয়নিং হয়ে দিও তারপরে তুমি কেস লড় বলিকি বি কুহযাউলা, যেমন কি যেন মানে সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট অছন সেমানে বি মানে সিক্योर হয়ে যাবে সেফ রহবে আর তুমি বি পিটিশনর মানে বি আরামসে বেনিফিট পাইযাব। কিন্তু নাই সেমানেকে আইদর যদি কিছু ত্রুটি থিবা হলে পিটিশনর বেনিফিট আমକୁ কেনতা মিলিযা বলিকি সেমানে কেস করুছন দুসরা লোকর মানে প্রবর্তাবার দ্বারা আউ ইনফ্লুয়েন্স করবার দ্বারা। আউ যেন বি অছন বুদ্ধিজীবী বা যিয়ে পিলাঙ্কু ভড়কাউছন পিলাঙ্কু ভড়কাবার তো নি মানে ভড়কাবার দুইটা মানে ওয়ে থিসি, সাইলেন্টলি গোটে থিসি আর গোটে এগ্রেসিভলি রয়েছি। সে এগ্রেসিভলি নাই ভড়কাবার পুরা সাইলেন্টলি নিজ নিজের কাম করি চালুছন। তাঙ্কু পিলা মানে কমেন্টরে কହୁছন এ ঘরর মাউসী সে ঘরর পিউসী, সেটা গোটে অফেন্ডেড বালা গোটে মানে রূঢ়ি হে, কিন্তু সেটাকে বি সে পজিটিভলি কনভর্ট করি না এটা বি ভাল হে। সে ঘরর মাউসী হলে অন্য ঘর তো নিহাতি পিউসী হেবা সেতিরে কিছু ত্রুটি নিন বলিকি বি সে নিজে কহি দউছন। তারপরে পরে সেইটা বি কହୁছন যে সে সমস্তଙ୍କୁ ন্যায় মিলু সমস্তଙ୍କୁ ন্যায় মিলু, সে বি জানিনি যে অন্যায় হয়েছে বলিকি। কিছু গোটে ডাউট লাগলে মুই দেখলি যে দুনিয়ারে খালি জেটি মনে ন অছন সফর হচ্ছন। আরে ভাই কেতেটা ডিপার্টমেন্টর লোক যাইকি লোअर PMG রে অছন সমস্তঙ্কর ন্যায় লাগি লড়। আমার জেটিকে নেইকি মুই কହୁଥିଲି না আমার পূর্ব ব্যাচরে বি এন্তা পিলা অছন যেন পিলা মনকে এলাও নাই করিকি নাই করাইতলা সেমানে বি পাইকি রছন। সেমানর জায়গা নে জন অলগা জনে পাই পারবা তুমি তাঙ্কর লাগি বি লড় টিকে ভাই। যদি লড়বার হেতকি মানে সবকে ন্যায় দেবার লাগি যদি হেতকি করুছ হলে হ্যাঁ কৌজন পিলা OPSC রে বি সেন্তা ওয়ার বি অ্যাক্ট বা হেই রুলকে পালন করিকি দিয়া আইছে তো সেমানকর লাগি বি লড়। আর গোটে কহবি 2003 মସିହାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ আমার বড় ভাই মানে 2003 মସିହାରେ 2003 রু 2013 যায় ସେମାନେ চাকরি কলে 10 বর্ষ তারপরে বি কাঢ়ি দিয়ালা কাইঁতির লাগি যে সেতেবেলে যেতকি নম্বর পোস্টিং বাহারিলা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে ধর 50টা 40টা লেখা বাহারিলা সেটা পোস্টিং দেলা পরে যেতেবেলে ফিরসে কিছু ভ্যাকেন্সি রহিগলা বা ভ্যাকেন্সি যদি অছে বেলে সমস্তଙ୍କୁ ডিও মানকে ইনফর্ম କରାଗଲା যে তুমি যদি তোমার ডিস্ট্রিক্টরে যদি ভ্যাকেন্সি অছে বেলে যেন ওয়েটিং লিস্টরে পিলা অছন সেমানকু তুমি জয়নিং দেই দিও। সেমানকু জয়নিং দিয়া হেলা 10 বর্ষ চাকরি বি কলে তারপরে বি সেমানকে কাঢ়ি দিয়া হেলা যে নাই কাইঁতির লাগি
गोटे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्टर पिला गोटे जड़े पिला खाली केस करदेला जे सेकेंड जिते बेले निगला पिलांकु वेटिंग लिस्ट रे काजे निगला से एडवर्टाइजमेंट बाहर बार कथा जेन पिला माने जदी नहीं पके बेले से पके पारि से भी एलिजिबल से लगी से पिला केस विन करगला से आर से माने काढ़ी दिया है आ से माने 2001 मसीह 21 वर्ष आज पाखापुखी 21-22 वर्ष होगा ए सॉरी 2003 मसीह 21 वर्ष पाखापुखी होगा से माने घरे बसीछन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे 20टा 40टा 50टा लेखा पिला आ से माने सुप्रीम कोर्ट ने भी लड़े जीति सारे न तब भी से मन के चाकरी निहा दिया हुए से मन के एखन तक भी चाकरी निहा दिया कहीं से बीजेडी सरकार द्वारा से निष्कासित होता तो से सरकार माने जड़े पदक्षेप नहीं गले सेटा के फिर विड्र करनी कहीं सान मान रे कमी आसीजा से लोक हसा हो लगी बीजेडी सरकार आउ से जेन बाहर करते से आउ जॉइनिंग देनी किंतु वर्तमान जिते सरकार बदली होइछन समस्ते फिर से अन्य सरकार जिते आसे से फिर गुहारी करुछन जे सर आमे तो सुप्रीम कोर्ट रे भी जितलु न आमको अपॉइंटमेंट दिया जाऊ आमर परिवार माने आमे केंदा पुसमु आमर शिक्षा की केनठाने आमे करूँ समस्ते जाइए किए ट्यूशन दौचे किए प्राइवेट रे पढ़ौचे किए आउ थोड़े आमर 2016 कि 18 बैच रे पकईकि से माने फिर से चाकरी करुछन तो से मन को 40 बरस लेखा है 6 बरस फिर आदे माने से कॉन्ट्राक्चुअल बेसिस रे से माने थिले तो आउ हाथे मात्र 15 वर्ष चाकरी अच्छे तो आमे काना करमु हमको से चाकरी के दिया गले आमर लगी भल हेता 21 वर्ष तुम दरमा भाव 21 वर्ष जाए माने 21 वर्ष रहा यहाँ से लड़ुचन आ मोहन सार के जाइए से माने ग्रीभांस भी दौन इतिर लगी जे तांकर डिस्ट्रिक्ट भी किसी भाई माने अच्छन जेन सफर होचन ई कंडीशन रे से मनकर ले भी लड़ भाई अरे बहुत लोग अच्छन जे कि ओडिसा रे न्याय नहीं पाइबार तमे खाली से खाली जेटी के न खाली धरिछ खाली से जेटी गुटे के धरिछ पिलांकर कमेंट के देखो तुमके केते भाई केते से माने पिला माने केते तुमके गाली बकुछन केते तुमके गुहारी करूछन जे भाई वर्तमान ई विषय रे माने सेंसिटिव टॉपिक है जॉइनिंग हेके दियो तार परे लडुतबो बोली किनी तब भी नहीं भाई मोर कही चलित भी तुम काना भावस जे हाँ किसी लोग तो खराब भावे लेकिन किसी लोग भल पाए किसी लोग खराब भाव तो मोर कौन अच्छी मोर कैरियर चमकिला मोर कैरियर बनला वर्तमान रो परिस्थिति रे जदि तुम इनकेस आरबी एक्ट तुमर कहबार हिसाब रे भी जदि पालन नहीं होइतबा और से पिला मन के जदि से जगह ने जदि रिक्रूट करा गला आ जेन भौणी माने अछन से मन को जदि निष्कासित कर दिया हला बोले से मनकर हार्ट भी तुमके लगी हुए तो जॉइनिंग हो सारला परे सरकार से मन को भी जॉइनिंग दे देबा भौणी मन के भी निष्कासित नहीं करे इटा फरक अच्छी तो छाड़ भाई जी जेनता कहूबा छाड़ आमर किसी लेन देन नहीं न आमे आमके जॉइनिंग मिलवा ही मिलवा समस्ते रिलैक्स रह आउ प्लीज काउंसिलिंग उपरे ही फोकस करो वर्तमान 12 रु 16 कहीं भी हड़बड़ी रे माने चॉइस लॉकिंग नहीं करब जब तक स्कूल रो तुम तनुगिरी माने इंक्वारी नहीं करब तुम निजर सीनियर मन के नहीं गिरी कि गूगल मैप रे मोनु केते किलोमीटर आज ये इंडिविजुअली कैंसी स्कूल के जदि जाइगिरी भी जदि से जदि करि पारुछे इनक्वारी जे मोर स्कूल रे मुई नेले ठीक है ताकि नहीं था से स्कूल ने ठीक है ताकि नहीं था बोले भी बहुत बढ़िया कथा है किंतु जहाँ भी करो माने बुझी समझिकी तुम चॉइस लॉकिंग करो काउंसलिंग करो समस्त के ऑल द बेस्ट है समस्ते समस्ते जॉइन करो भाई टेंशन नहीं समस्ते आउ यूनाइट होकर रह आम रेगुलर हिसाब रे केंदा जॉइनिंग हेबा केंदा सेंट्रल पे स्केल पाएमा विथ अदर किसी बेनिफिट बा एकोमोडेशन काना आमे सरकार के गुहारी करिक बा दाबी करिक आमे काना पाई पारमा प्लस आमे जे जनता तामे याडे से आडे हेई छु आम निजर डिस्ट्रिक्ट के केंदा फेरी करी आमा सेथिले भी आमे समस्त चिंता करमा सो प्लीज 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 फोकस ओनली ऑन योर काउंसलिंग आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट हाँ भाई से जहाँ भी हो आमर जेतेटा टेलीग्राम ग्रुप भी बनी थाओ जेतेटा भी टेलीग्राम ग्रुप बनी थाओ प्लीज मी फ्यूचर ऑफ ओडिशा बोली गोटे टेलीग्राम ग्रुप अच्छे प्रकृत फ्यूचर ऑफ ओडिशा है से तार मोटिव है फ्यूचर ऑफ ओडिशा तो प्लीज से टेलीग्राम ग्रुप रे समस्ते जॉइन हो तार बेनिफिटा काण है केनता मिलवा समस्ते जानी पारबो भविष्य रे तो प्लीज भाई टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करो प्लीज
थैंक यू।